জাতীয় রাজপথরে দুর্ঘটনা পরে হুতুহুতু হয়ে জলিগলা দুইটি কার। ঘটনাটি ঘটিছে গঞ্জাম জিল্লার ছত্রপুর নিকটস্থ চমাখণ্ডি থানা অন্তর্গত চমাখণ্ডি ছকরে। ছত্রপুরରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍। ଦୁଇଟି କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଛତ୍ରପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ସହ 10ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି କାର୍ରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁଶଳ ପ୍ରବାହ। बलांगीर सहर रूपटॉप स्काईलैंड कैफे एठी मिलुची दमदार टेस्टी खाना ताहा पुणी सुलभ मूल्य रे। ताहले आउ डेरी कहीं आपणक सहर विक्रम हाइट्स रे थिबा ए रूपटॉप स्काईलैंड कैफे को थरे विजिट करंतु और यार भरपूर मजा उठांतु। नलकूप खनन में प्लान करछन्ते कि जोगाजोग करंतु बाबा बोरवेल। मोबाइल नंबर 9938110888 9439147028।